बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक लफ्ज़ ऐसा है जो हम सबको नापसंद है, शरीयत ने भी उसको नापसंद किया, मगर हमारे आसपास कहीं ना कहीं ये लफ्ज़ सुनने को ज़रूर मिलता है। मेरे पास पिछले 2 माह में जो सबसे ज़्यादा केसेस आए वो उन मोमेंट्स के आए जब लोगों ने 1 या 2 डिवोर्स अपनी बीवियों को दे दी हुई और तीसरी का 1 चांस बाकी। और खातून अपनी वालदा के साथ आईं, कुछ ख़वातीन अपने मियाँ के साथ आईं। इनको गुस्सा बहुत आता है, ये जज्बाती हैं, सेंटिमेंटल हैं, जजमेंटल हैं, किसी भी बात पे भड़कते हैं और भड़कने के बाद फिर ये कहते हैं और बाद में रिजू कर लेते हैं। जो दिलचस्प चीज़ है, जो सोचने वाली समझने वाली है कि ये लफ्ज़ मजाक के तौर पे भी बोलने की इजाज़त नहीं है। जब ये कह दिया जाता है तो फिर ये हो जाता है। हमारे इस अहद से पहले पुराने अहद में लोग जब अपनी बीवियों से नाराज़ होते थे तो कहते थे तू मेरी माँ की तरह मुझ पे हराम, तू बहन की तरह हराम, यानी कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल देते जिसमें बराह रास्त ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता था, पर उसको भी शरीयत ने इन्हीं मानों में लिया ताकि सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक़ है, जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ता है, ये इतना काबिल कदर, इतना मजबूत, इतना शानदार हो कि इस पर कभी उंगली ना उठे। अभी देखें, डिवोर्स के बाद लड़की डिस्टर्ब, लड़का डिस्टर्ब, औलाद डिस्टर्ब और उनके दोनों के ख़ानदान डिस्टर्ब। फिर आप अपने दोस्तों में इस बात को छुपाते हो, उसका इजहार नहीं करते, उसको हाइड करते हो, क्योंकि इतना अच्छा हो तो फिर बंदा हाइड ना करे। इसके बाद आम तौर पे ये तसव्वुर है कि लड़की की शादी में दिक्कत होगी, लड़की का ख़ानदान अच्छा है, लड़की खुद अच्छी है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों की मजबूरियों को और इन थ्रेट्स को समझते हैं कि जो लोग गुस्से वाले हैं उनके यहाँ ये चीज़ हो जाती है। अब दिक्कत लड़कों को ज़्यादा है, क्योंकि जब एक दफ़ा आपने हाथ खोल लिया, डिवोर्स दे दी, फिर दूसरी दफ़ा भी दे देते हैं। यानी 2-2, 3-3 डिवोर्सी लड़के। यानी आप सोचिए कि बात मुझे हैरत भी होती है, दुख भी होता है कि अल्लाह के बंदे गाड़ी ठीक चला लेते, उसकी ब्रेक पे पाँव नहीं रख सकते और मुस्तकिल उसको रोका भी नहीं जा सकता, मुस्तकिल चलाया भी नहीं जा सकता। आप एक मुतवाज़न तौर पे ड्राइवर बनते, ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है। यानी उसकी कोई ज़रा सी बात आपको पसंद नहीं आई, आपने ठक से उस पर वो जुमला कह दिया जो कहने वाला नहीं होता। खातिन हज़रात, बुनियादी तौर पे जो एक बात शादी के बाद समझने वाली है कि ये ऐसे ही है जैसे हम सोचते हैं ना कि ये कहीं हो ना जाए, तो जो लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं वो हो जाता है। जो कामयाब तरीन शादियां गुजार के 30 साल, 40 साल, 50 साल कभी उनसे मिलें और पूछें तो उन मर्दों की ज़ुबान पे तो दूर की बात है, उनके कभी दिल में भी ख्याल नहीं आया होता। जब अपने बेटों की शादियां करें तो उनको बताइए कि मेरे बच्चे सोच लो, समझ लो। उसके बाद ये ट्रायल नहीं है, ये निभाने वाली चीज़ है। इसमें ख़ानदानों की इज़्ज़त है, उसमें बच्ची की इज़्ज़त है, तुम्हारा वक़ार है, फिर तुम्हारे बच्चों की पूरी ज़िंदगी है। इट्स नॉट ए जोक। आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, आपको उसके घर वाले अच्छे नहीं लगे, उसके यहाँ प्रोटोकॉल नहीं मिला, इसको काम करना नहीं आता, नहीं, ऐसे ऐसे मज़हब का खेज़ कमियाँ होती हैं। बाद वैसे लड़कियाँ भी अल्लाह के फजल से कमाल बेवकूफ़ और अहमक अपने आप को साबित करती हैं कि जिस वक्त मर्द गुस्से में है आप उसके सामने ना जो जगह छोड़ दो। आपने उससे ज़रूर ये बात सुननी है कि मैं तुम्हें इस तुम्हारे गलत तर्ज़ अमल की वजह से तुम्हें ये सज़ा दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप ये सज़ा दे देंगे तो उसके बाद या तो आपने उस वक्त के दौरान रुजू कर लिया, लेकिन वो एक वाक़या हो जाएगी। जो दूसरी है, यानी पहली के बाद निकाह नहीं टूटेगा, वाक़या हो जाएगी लेकिन आपने रुजू कर लिया, इसी के बाद आपने दूसरे के बाद रुजू कर सकते हैं, लेकिन तीसरे के बाद तो रुजू करने का इम्कान भी नहीं होता। और अब जो लोग फिर मुख्तलिफ़ फ़िक़हों के उलमा के पास जाते हैं, उसमें से बाद ऐसे ज़ालिम हैं कि पैसे लेके फतवा दे देते हैं, आप जिस फ़िक़ा के उसको मानते रहो। अब दूसरी फ़िक़ा के पास जाके फिर उसमें से चोर दरवाजे ढूंढते हैं, ये हलाला वाला। यानी इस कदर गलीज़ काम है, बंदा सुन के आपको कराहत होती है कि आप ख़ुद से भेज रहे हो उसके पास।
اس میں پھر لطیفے بنتے ہیں، وہ اس کو ڈیورس نہیں کرتے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. تو یہ نانسنس کام کرنے سے پہلے، اور یہ کام کر کے اب لوگوں کو بتاتے تو نہیں ہو، چھپاتے ہو کہ ہم نے یہ بے وقوفی کی، یہ سزا ہے بنیادی طور پہ اس مرد کو جسے اپنے غصے اور زبان پہ قابو نہیں ہے. سو یاد رکھیے گا، اس لفظ کا تماشا اگر آپ بناتے ہو استعمال زیادہ کر کے، تو پھر آپ خود تماشا بن جاتے ہو اور ان سب لوگوں کو تماشا بنا دیتے ہو جنہیں پھر جھوٹی کہانیاں گھڑنی پڑتی ہیں، جھوٹے الزام لگانے پڑتے ہیں. آپ سوچیں یہ کرنے کے بعد آپ کسی کو یہ تو نہیں کہو گے کہ مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا یا میں غصے سے مغلوب ہو گیا، بلکہ آپ پھر اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو. یہ بہتان میں جاتا ہے. یعنی اللہ معاف کرے، آپ جتنے مرضی نیک ہوں، جب آپ اس طرح کا کوئی بہتان دوسرے پہ لگائیں گے تو سیدھا سیدھا سزا ہے اور بدترین سزا ہے. دنیا میں بھی ہم نے مکافات عمل ہوتے دیکھا، آخرت میں بھی تو لازمی ہے اس کا ملنا ہے، یا اجر ملے گا یا ثواب ملے گا. جو ہمارے بہت سے فقہا ہیں بہت اعلیٰ درجے کے، انہوں نے بڑی بڑی بدتمیز اور بڑی بڑی اکھڑ عورتوں کے ساتھ گزارا کیا، تو ان کے شاگرد بڑی حیرت سے پوچھتے تھے، اور لیکن سب لوگوں کا یہ یقین تھا، ان کے سامنے بھی کہتے تھے، بعد میں بھی کہتے تھے کہ بدتمیز خاتون کی وجہ سے، جو عزت نہیں کرتی، جو اکرام نہیں کرتی، باہر سب لوگ اکرام کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ان کو ڈیورس نہیں کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا. صبر کا یہاں ان کو پھل یہ ملا کہ یہاں ان کی عزت اور وقار اور احترام رہا. لوگوں کو پتہ تھا کہ گھر میں ایسا نہیں ہے. خود میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے جہاں بڑی تگڑی اور ڈاڈی اور مضبوط اور بدتمیز عورتیں اپنی میاں پہ غالب تھیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے اس کو ٹالریٹ کیا. یعنی جس کو پیشنس کہتے ہیں. کل میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک خاتون جو 71 ایئرز کی تھی، جو دوسرا اس کا میاں تھا وہ 87 ایئرز کا، دونوں بینچ پہ بیٹھے، دونوں امریکی تھے، اور اس نے پوچھا کہ تمہارے بیچ میں جو اتنا عرصہ، اتنا لمبا رشتہ گزرا ہے اور اب بھی تم دونوں انجوائے کر رہے ہو. اس خاتون نے جو جملہ کہا وہ بہت مزے کا تھا. یعنی کیا کہیں کہ انگریزی ایسی بات کر سکتے ہیں یا امریکی. اس نے کہا کہ محبت یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھو، ایک دوسرے کی پہ قربان ہو جاؤ. محبت یہ ہے کہ آپ دونوں کی آنکھیں ایک ہی طرف دیکھیں، زندگی کا ایک ہی ٹارگٹ ہو، ایک ہی خوشی ہو، ایک ہی ہدف ہو، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ سب کے لیے میرا رب آسانی کرے تاکہ آپ آسانی زندگی میں اپنے میں انٹروڈیوس بھی کر سکو، اس کا مزہ بھی لے سکو، اور آپ سے جڑے سب لوگ کسی برے لفظ سے اور برے وقت سے بچ سکے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.